नमस्कार सांग माने आमे जाउछु आज माँ पाटखंडा को दर्शन करबा पाई को ना आज थिला चित्र मासरे लास्ट मंगलवार जोठी की माँ कर सुसज्जित होई थांती आ बहुत सारा पूजा मध्य हुए आज लास्ट मंगलवार थिबारु मंदिर रे बहुत भीड़ थिला ता संगे रे दंड नाच भी हमर स्टार्ट हे जिवो तो माँ पाटखंडा को दर्शन करलु और माँ पाटखंडा एते सुंदर सजे हेथिले कि मो आखि ही हटु नथिला माने फूल सहित पैसा फल एते सुंदर सजा ହେଇଥିଲା ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ମା ପୁରା ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପୁରା ଫଳରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଲଗାଯାଇଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଥିଲା ତ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଦିଆ ହଉଥିଲା ହାଲୁଆ हलवा नहीं कि हम घर पड़े आसिलु ओके बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।